Nikusalimu kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza, nataka nikufundishe kitu ambacho utaweza kukisikia kitakusaidia kwenye safari ya maisha yako. Leo tuna neno linatoka Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 18. Maandiko yanasema, katika pendo hakuna hofu, lakini pendo lile kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Lazima tujue kitu kimoja hili, kwamba Mungu ni pendo. Kama Mungu ni pendo, kwa hiyo mtu anaishi ndani ya pendo, ina maana amekamilishwa katika Mungu. Na yule aliyekamilishwa katika Mungu ndani ya pendo, ina maana hatakiwi kuogopa cha adui, hatakiwi kuogopa cha mchawi, hatakiwi kuogopa cha mshirikina, hatakiwi kuogopa chochote, kwa sababu ukiwa na Mungu au ukiwa ndani ya pendo, wewe ni jasiri, kwa sababu hakuna kinachoweza kukushtaki. Wengi tunapitia majanga, shetani anatushinda, giza linatufunika, kwa sababu maisha yetu na maamuzi ya maisha yetu hayaendani na mpango wa Mungu wa maisha yetu. Kwa hiyo ukisoma Timotheo wa pili 1:7, maandiko yameweka wazi kabisa. Maandiko yanasema hivi kwamba Mungu hakutupa roho ya hofu, bali alitupa moyo au roho ya upendo, roho ya nguvu na moyo wa kiasi. Kwa hiyo ninachotaka nikwambie, ili uweze kuona uko upande wa Mungu na Mungu yuko upande wako na utashinda, ni pale unapoanza kuikwepa hofu kwenye maisha yako na kutoiruhusu. Kwa nini? Kwa sababu pendo hukamilishwa katika ujasiri. Ule ujasiri ni kwamba Mungu yuko upande wako, kwa hiyo hakuna hukumu itakayoweza kukupata siku ya mwisho, lakini pia pindi utakapokuwa hapa duniani. Kusoma Yohana wa kwanza 4:17, maandiko yanasema pendo limekamilishwa ili tuwe na ujasiri siku ya hukumu, ili Mungu aliye pamoja nasi tuwe naye hapa ulimwenguni, kwamba kama jinsi Mungu alivyo mbinguni, na sisi anataka tuwe hivyo hivyo duniani. Kwa hiyo hatutakiwi kutembea katika hofu, mashaka, tunapokuwa katika pendo la Kristo. Tunapokuwa tunawasamehe waliotukosea, tunawabariki wanaotulaani, tunapenda wanaotuchukia, tunaachilia wote waliotukosea, na tunaishi maisha ya msamaha, maisha yasiyo na dhambi, maisha ya utakatifu. Ina maana tunakuwa kama Mungu duniani. Ndio maana akasema kwenye Yohana wa kwanza 4:17, anakuambia pendo sana sana limetukamilisha, na ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa Mungu alivyo ndivyo na sisi tulivyo humu ulimwenguni. Ndio maana hilo neno linathibitishwa kwenye kitabu cha Mwanzo 26-28, maandiko yanaposema Mungu akatufanya kwa sura na kwa mfano wake. Ina maana alikuwa na maana gani? Kwanza alitupa mwili ambaye Yesu Kristo ni mfano wa mwanadamu. Lakini cha pili, alitupa nguvu ya maamuzi. Ina maana akatupa nafsi kufanya machaguzi. Lakini tatu na mwisho, akatupa roho ambayo ni uumbaji, kwamba na sisi tunaweza kuumba vitu. Ndio maana vitu vyote duniani hapa unakuta asilimia kubwa tumevitengeneza sisi kwa akili ambayo alitupa Mungu, kwa roho ambayo ametupa Mungu. Kama jinsi Mungu anavyoumba, na sisi pia ametupa huo uwezo. Ndio maana pia ukisoma Yohana 10:34-36, Yesu anawaambia Mafarisayo, nyie kwa nini mnataka kuniua au mnataka kunifanya kunidhuru, na wakati wale wote walioijua neno la Mungu hapa duniani walisema, au Mungu aliwaita miungu. Sasa kama mimi nimepakwa mafuta na nimechaguliwa kuja kufanya ukombozi, kwa nini mseme na kufuru? Yesu aliwaambia hicho kitu. Kwa hiyo alipojiita Mungu, watu wakashangaa, wakasema na kufuru, lakini akasema hiyo iko hivyo, maana hata Zaburi 82:6 inasema sisi ni miungu, wana wa mwana wa Mungu aliye juu. Kwa hiyo mimi nataka nikumalizie kwa kuambia, unapotenda yale yanayompendeza Mungu, unakuwa kama Mungu hapa duniani. Ina maana hakuna hukumu juu yako,
umekamilishwa katika pendo, na utaishi maisha ya furaha, na utashangaa kuna mambo mengi sana utayaepuka, hata kama unaweza kuhisi kama yangeweza kukuua. Kumbuka tunaweza kushindwa majaribu kwa sababu ya mapambano, lakini kupitia mapambano tunapoteza ile thamani, tunapoteza ile neema ya Mungu, lakini pia tunapoteza msamaha wa Mungu, na mwisho wa mwisho tunapata madhara kama wale wasiopenda wanaoweza kuyapata, au wale wasiomjua Mungu. Nataka nikwambie, anza kutembea katika upendo, anza kuishi na kukamilishwa katika pendo, ili uwe na ujasiri, na ili uweze kutokuwa na hofu duniani, alafu pia uweze kuwa kama Mungu duniani. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana, natamani ubadilike, utembee katika njia inayompendeza Mungu, katika utakatifu, katika kumcha Bwana, katika hofu ya Mungu, katika upendo. Wasaidie yatima, wasaidie wajane, jitoe kwa ajili ya kazi ya Mungu, acha dhambi, ishi maisha matakatifu, wasamehe watu, waachilie, wabariki wanaokulaani, wapende wanaokuchukia, wasamehe wote waliokosea, kwa sababu hapa duniani tunaishi kwa muda tu. Baada ya hapo tutaondoka. Kwa hiyo ukitenda yale yanayompendeza Mungu, utadumu milele. Lakini wale wanaofanya kama dunia inavyotaka, hao ni wa ibilisi. I love you in Jesus name. Shalom.